Unsay nindot na investment. I will be sharing 5 main investments na inyuhang pwede sulayan, na dali lang siya, at the same time, dako-dako siya og return na hatag sa imuha. The first one is what we call Pag-ibig MP2. Ang Pag-ibig MP2, ang nag-offer ani is ang Pag-ibig mismo. Pwede ka mag-add to sa ilang website, pagibigfund.gov.ph. Currently, ang ilang ginahatag na dividend yield is 7%. Naa siya 5-year maturity period. But pasabot, whatever ang capitalization na imong gibutang dito, dili nimo pwede hilabtan for the next 5 years. Number 2 is digital savings account. Kaning bitang mga GSave, Maya, Uno Bank, because they are giving way bigger compared sa imong madawat sa traditional banks. Like, naiuban sila na i-offer na 2.60% per annum, naapoy uban na 4%, 6% per annum. Magdepende na lang kung unsay bank na imong papilion. So, ang ka-good thing pa dito na is mag-reflect lang siya sa imuhang account and you can easily create an account online. Di na ka kinahang doon moatog mga opisina. Pag naa na kay GCash account, imo na lang siya i-connect dito and you're done. Kung naapo ka sa Maya, i-download nimong Maya na app, you create an account, tapos deposit your money and you're done. Ana lang siya kadali. Number 3 is REITs, Real Estate Investment Trust. Public real estate company ni siya na pwede nimo i-invest pinaagi sa stock market. Example sa lang sa REITs sa Pilipinas kay A-REIT, M-REIT, RCR, C-REIT, PhilREIT, DDMPR, and so much more. Ang kanindot manggod sa REITs is that 90% sa ilang income kinahanglan nila ibalik sa ilang mga investors. Meaning to say, somehow makonsider nato siya as kaning bitawng ginatawag natong guaranteed income because mao manggod na ang balaod. So every single quarter na akay madawat na dividends coming from them. Pwede pug kamo income pinaagi sa capital gain. So while nagadawat kag dividends of you owning the shares of that particular REIT, as time flies, mutaas pud ang valuation sa stock, meaning to say, ikaw pod as the investor musaka pod imuhang capital appreciation. So pag once imo siyang ibaligya in the future, you're going to make a lot of money from that as well. Number 4 is dividend stocks. So kaning dividend stocks kay nag-invest ka sa stock market tapos kani imuhang gipangpalit ng mga kumpanya kay grabe na siya ka-establish. Kumbaga kanang dugay na jud kay isa sa Pilipinas to a point na dako na kay sila, nag-awas-awas na ilang kwarta, nakatong extra nila na kwarta kay mo itong ibalik nila sa mga investors. Examples of these are SM, Ayala, BDO, Globe, Meralco, PLDT, kaning mga companies na you cannot imagine Philippines without them. Number 5 na investment na grabe ka-importante ug dako kayog hatag na ROI sa imuha in the shortest time possible is investing in yourself. Mas kinami yung kagkurniha jud ang investing in yourself, pero kahit paano makasulti kag tinuod manggod siya. The reason why you are able to say that you are going to invest in this particular thing because you are investing in your knowledge para makabalo ka na dili ka ma-scam and mas dako ang imong odds of winning the moment you invest. Pasig naa po kay lain ng mga investments na nakabalo ka na okay po ang returns. Let us know your answers in the comment section.